গাইজ, আজকে আমরা চলে এসেছি তোমাদের প্রিয় ইউটিউব ব্লগার সমিতা দত্ত। তার অ্যাকচুয়ালি কাল বার্থডে, আজকে আমরা বার্থডেটা সেলিব্রেট করছি। তো তো আমরা চলে এসেছি সোদপুরে মিনি ক্যাফে, তার ঠিক অপোজিটেই আছি আমরা। তো ছোট্ট করে একটা ওর বার্থডে সেলিব্রেট করছি। তো চলে আসো, আজকে আমরা ওর বার্থডে সেলিব্রেটটা দেখছি। তো চলো, সবার আগে কে কে আসে একটু আলাপ করে নিই। শোনো, সবার আগে আমাদের বিশ্বদীপ দাস, এখানেরই বাসিন্দা। তারপরে আসে সুজয় শিকদার, আমার সাথে ব্যারাকপুরেই থাকে। আর এখানে তো আপনারা সবার মাঝে ইনি আমাদের বার্থডে গার্ল। আচ্ছা, আর ওনার বার্থডে কিছুক্ষণ পরেই আর বার্থডে। তো আজকে আমরা ছোটো করে বার্থডেটা সেলিব্রেট করবো। আর ইনি রশ্মি আলদো, দক্ষিণেশ্বর থেকে এসছে, অনেক দূর থেকে এসছে। চলো আজকে আমরা বার্থডে সেলিব্রেটটা শুরু করি। সেদিন শুরু করো, আনবক্সিং শুরু করো। It's the time to celebrate the birthday. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to dear Sumita. Happy দুয়ার পর এখন অবধি এরকম অবস্থা। মা বারবার ফোন করছে। তো এবার আমরা কেকটা কাটার পরে খাওয়া দাওয়া করবো। দেখ, থ্যাংক ইউ। दारा थैंक यू बोलता मैं दारा थोड़ा अच्छे दारा थैंक यू अरे बोला थैंक यू नहीं नहीं यार दारा थैंक यू बोलता हैप्पी जाबी थैंक यू सो मच अच्छा লাগবে না থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ পড়ো আছে থ্যাঙ্ক ইউ আরে আরো আছে দারা ভাই হাতে নিতে পারছি না নিতে হবে কিছু করার নেই হাসি আছে এনে থ্যাঙ্ক ইউ এনে থ্যাঙ্ক ইউ এনে থ্যাঙ্ক ইউ আমি আজকে ভীষণ খুশি, কেননা এখন আমার বার্থডে আসেনি। অ্যাডভান্স সেলিব্রেশনের জন্য ভাই এত শরীর খারাপ নিয়েও রাত্রিবেলা এসেছে, এসে আমাকে প্রচুর 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 চকলেট দিয়েছে। জন্মদিনের দিন এবং তার আগের দিন ও পরের দিনও এখনো সেলিব্রেশন চলছে। अरे तुम्हारा कैमरे में ठीक है वार्निंग लेता तो लेता क्या अब चले। हैप्पी बर्थडे टू यू। आए हाय सलमान भाई क्या फुल व्यक्ति मनी में आ गए क्या? अब जहाँ समलाओ मत जल्दी काटो। বাবা কত বড় तुमको नहीं खाना है खा लेंगे तुम बस काटो डालो तो पीछे निकल अरे प्लीज कैंटीन के अंदर
रह किया था अरे भाई मुंह में लगा दिया दादी ने भी से आराम से जाने वाला ले जाएंगे बस मुंह में लगा क्या मुंह तो बच गया हो गया थोड़ा होने दे अभी नहीं सुना कैंटीन इधर मत कर कैंटीन हो गया होटल ले आ जाओ डुप्लीकेट आईफोन नकली आईफोन मतलब अरे दिखा दो गिफ्ट का है वीडियो बन रहा बोले गिफ्ट दे হ্যাঁ এখন বল বল ভিডিও বানা कंटिन्यू আছে रुमाल देना दासी रुमाल दे मेरा रुमाल पॉज करके कपड़ा कवर हां विकास भाई कहां है आप हां थैंक यू और एक्स्ट्रा चॉकलेट खाने की ना 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 तो चॉकलेट ले यू आर 22 so 22 चॉकलेट अच्छा तो थैंक यू सो मच आए हाय आप ये ধরতে পারে না সবাই এই কেকটা খাবে ঠিক আছে বেশি টাকা দিয়ে নিয়ে বেশি টাকা দিয়ে নিয়ে এসছে वीडियो हो ही नहीं रहा है चल ले लो सबको जल्दी निकालना बहुत सर्विसमैन कैमरामैन কাটার লোক থাকছে তো खूब केक बाकी হ্যাঁ वीडियो हो ही नहीं रहा है এই দেবো সেই দেবো সাথে দেখ কত সুন্দর জিনিস দিয়েছি টেডি বিয়ার পছন্দ পিকাচু টেডি বিয়ার দিয়েছি দেখ কিউট হয়েছে দেখতে